أسۍ کرو اکھ کٲم یُس تُہۍ وَنان چھِو نہٕ حظ طاریق احمد مغلوٗ صٲبُن یُس آز الیکشن زیوٗن یُس طاہر حُسین صٲبُن اَسہِ طاہر فرٛنٛڈٕز آف ٹرٛیڈٲرٕز بارہمولہ گرُپ چھُ کہاں سپورٹ مِلہِ نہٕ اَسہِ طاریق احمد مغلوٗ صٲبس سانہِ طرفہٕ کہاں سپورٹ ہمارا ایک نیا گروپ بن رہا ہے انشاءاللہ یتھ منٛز اکھ پریزڈنٹ اکھ سیکٹری مِلہِ یوٗتاہ تِمن سپورٹ چھُ تمہِ نِش زیادٕ سپورٹ چھُ وٕنکیٚنس دُکاندارن شارٹس منٛز ونو بہٕ تۄہہِ انشاءاللہ ہمارا ایک نیا گروپ بن رہا ہے یتھ باضٲبطہٕ اَسہِ پریزڈنٹ بیٚیہِ سیکٹری آسہِ الیکشن نہیں ہوں گے فی الحال ہم اس کو ایسے ہی بنائیں گے اس کے بعد باضابطہ اس میں ہم فارمز جو دیتے ہیں رجسٹریشن کے لیے وہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی الیکشن ایسے ہی ہوگا جیسے اس بارہمولہ باپار منڈل کا ہوا ہمیں الیکشن طور پر ایک گروپ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ دوسرا ہمارا باپار منڈل بنے گا کسی بھی قیمت پر نہیں گروپ کی بات نہیں ہے گروپ کی بات دوسرا باپار منڈل بنے گا آپ دیکھیے دکانداروں نے آج آپ کو یہ دکھا دیا کہ ہم اس جو یہاں نام نہاد الیکشن بورڈ نے الیکشن کروایا ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں انہوں نے یہ آپ کو دکھا دیا ثابت کر کے دے دیا کہ ہم 1400 یا 1500 دکاندار طاہر گروپ کے ساتھ ہے ہم اس گروپ کی نمائندگی چاہتے تھے اسی لیے ہم بھی مجبور ہیں جو دکاندار ہمارا ساتھ دیے آج تک جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم بھی مجبور ہیں اگر اس دکاندار کی کوئی پرابلم ہوتی ہے کل وہ کس کے پاس جائے گا کیا وہ اس پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا جس نے آج 20 سال کے بعد 600 ووٹ حاصل کیے 1020 میں سے اس کو 350 ووٹ حاصل ہوئے 3 کینڈیڈیٹ میدان میں تھے آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ 1450 جو ووٹر تھے بارہمولہ کے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے سپورٹر ہیں ہم ان کے لیے وقتاً فوقتاً تیار رہیں گے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم ان کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ داروں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں ہم پرامن لوگ ہیں انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں رہیں گے بھی انشاءاللہ و رحمان لیکن آج دکانداروں نے یہ دکھا دیا یہاں ایک پرلل باپار منڈل کھڑا ہو سکتا ہے 14 سے 50 دکانداروں نے یہ دکھا دیا ایک پرلل باپار منڈل جو حقیقی بارہمولہ بیپار منڈل حقیقی گروپ ہے وہ طاہر گروپ ہے امپورٹنٹ میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ جو یہ ڈویژن اب یہاں پر ٹریڈرز میں آ گیا ہے اس کی بالکل ذمہ داری جو ہے وہ نام نہاد الیکشن بورڈ پہ ہے ہمیں میجورٹیرین جو گروپ ہے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ جو تاجروں کی اکثریت ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس وجہ سے اس گروپ کو انہوں نے الیکشن سے باہر رکھا اور صرف 2 دن کی نوٹس میں انہوں نے الیکشن کرائے جس میں انہوں نے جان بوجھ کر سنڈے کا دن بیچ میں رکھا اور منڈے کی صبح 7 بجے سے الیکشن شام کے 4 بجے تک کرائے اور اس سارے کی جو ڈویژن کی ذمہ داری ہے وہ اس نام نہاد الیکشن بورڈ پہ ہے اور ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ایک میجورٹیرین پارٹی کو دیوار سے لگانے کے بعد اور جب بھی مورخ لکھے گا وہ اس الیکشن بورڈ کی جو کرتوت ہے اس کے بارے میں لکھا جائے گا اور آپ دیکھیں گے دنیا میں جب کبھی اس کا ذکر ہوگا کشمیر میں جب کبھی بارہمولہ میں اس کا ذکر ہوگا تو اس الیکشن بورڈ کی کرتوت سامنے آئے گی باقی آپ سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ساروی برو بارہمولہ کن تمام تاجرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ اس آز یہ مقصد خاطر یت جمع گمت سہ تہ پتہ یہ عیاں مقصد آز اس الیکشن بورڈن باپار منڈلک اخ الیکشن کرنو واریاہس کالس پتمہ وری 1.5 وری پہ رود ات کورٹس مز سٹے ورملک تاجر رود تذبذبس مز تت کیا بیس سہ ورمل کس تاجرس نش عیاں چونکہ فطرتی طور انسان اکس خصلتس ست وابستہ آسان اس یہ تاجر ورملیک یہ رود پتمہ 1.5 وری پہ تذبذبک شکار
تَتھ یُس وجہ اوس سُہ اوس کوٹ کچہری منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھیٖچنہٕ آے یہِ چھُ مےٚ قبلس وقت تۄہہِ ووٚنمُت تمام میٖڈیاہَس برونٛہہ کَنہِ کہ أسۍ نسا گٔے نہٕ یور کوٹ کِہیٖنۍ ہمیں وہاں لے جایا گیا سۄ ٲس اکھ سوچی سمجھی سٲزِش اکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کوٹس منٛز نِنہٕ آے ٹِل ڈیٹ راتُک تانۍ یُس أزیُک تانۍ آز یُس پوٗشن ٲس آز یُس الیکشن کرنو أمۍ نام نہاد الیکشن بورڈن اَسہِ چھُ یہِ الیکشن بورڈ قبلس وقت یُس سون کام چلاو پریزڈنٹ تہِ اوس محمد اشرف گنایی صٲب تٔمۍ تہِ چھُ یہِ الیکشن بورڈ قلعدم کوٚرمُت یُس باضٲبطہٕ میٖڈیاہس آو یُس تٔمۍ پریس کانفرنس میٖڈیا تھروٗ تۄہہِ نِش واتنٲو تمام ورمِل کِس دُکاندارس نِش واتنٲو سُہ پریس کانفرنس گٔے عیان آز چوٗنٛکہِ وٕچھنہٕ آو یہِ کہِ یُس یہِ فیک الیکشن اوس أسۍ چھِ اتھ مذمت کران یہِ اوس نہٕ الیکشن کِہیٖنۍ یہِ ٲس اکھ پالسی اکھ أکِس گروپس اکھ سپورٹ اکھ گروپ اوس سپورٹ کران سُہ اوس بیٚیِس سٕنٛدِس کینڈِڈیٹ سٕنٛدِ پھیٚکہِ پیٚٹھۍ جناب علی پنُن وار کران سُہ وار کٔرِتھ تٔمۍ کُس مزاحمت کٔر پتہٕ کُس ضلالت کٔر تٔمۍ تتھ تٔمِس بیٚیِس کینڈِڈیٹس یہِ چھُ عیان وٕنکیٚنس تمام ورمِل کِس دُکاندارس نِش چوٗنٛکہِ یُس وٕنکیٚنس پریزنٹ صوٗرت چھِ سُہ چھِ ییٚمہِ حوالہٕ کہِ بارہمولہ بیپار منڈلس منٛز ٲسۍ 2470 ووٹ ایکچُول فِگر یُس چھُ یُس PDF فایل تمام وٹس ایپس منٛز تراونہٕ آیہِ دُکاندارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ 2470 اوس ٹوٹل فِگر ووٹن ہُنٛد یِم رجسٹٲرڈ ووٹ ٲسۍ بارہمولہ بیپار منڈلٕکۍ تتھ منٛز بقولہِ تھروٗ میٖڈیا یُس آز مارکیٹس منٛز آو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تتہِ ٲسِو ووٹنگ ییٚمہِ ساتہٕ تتٮ۪تھ گژھان ٲس تُہُنٛد ٹوٹل فِگر اوس کہِ ووٹ کۭتیاہ پال گژھِ تِم ٲسۍ 1,187 1,187 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھنہٕ آو 120 ووٹ گٔے رِجیکٹ تِم ووٹ کیازِ گٔے رِجیکٹ ڈیلِبریٹ ٲسۍ تتھ منٛز بلینک ووٹ 104 یِم ڈیلِبریٹ دُکاندارو رِجیکٹ کٔرۍ تِمن کیاہ دٔلیٖل ٲس سُہ چھُ تۄہہِ نِش عیان تِمن کُس صوٗرت ٲس تِمو کیازِ کٔرۍ تِم ڈیلِبریٹ تِم ووٹ رِجیکٹ یہِ چھُ ورمِل کِس دُکاندارس نِش عیان یہِ کہِ اگر 1,187 ووٹ اتھ منٛز پال گٔے بقولہِ الیکشن بورڈ نام نہاد الیکشن بورڈن اگر یہِ اناؤنسمنٹ کٔر 1,187 ووٹ ہسا گٔے پال 1,187 منٛز گٔے 120 ووٹ یِم رِجیکٹ آیہِ قرار دِنہٕ اِٹ میٖنٕز کہِ 324 ووٹ ٲسۍ یِم فرنڈٕس آف بارہمولہ طاہر گروپس گژھان ٲسۍ 324 ووٹ اگر أسۍ 1,187 ووٹ ڈِوایڈ باے 3 کرو 3 کینڈِڈیٹ ٲسۍ مٲدانس منٛز چوٗنٛکہِ ژوٗرِم اوس نہٕ سانہِ گروپُک کینڈِڈیٹ اتھ منٛز پاٹِسِپیٹ کران کِہینۍ ییٚلہِ 1,187 ووٹ أسۍ ڈِوایڈ باے 3 چھِ کران یِم چھِ یِوان 362 ووٹ أکِس کینڈِڈیٹس حِصس 324 ووٹ ٲسۍ تُہۍ کٔرِو پانے کمپیر کہِ 304 ووٹ ٲسۍ 304 دُکاندارو کوٚر سانہِ أکِس وایِس میسیج پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کہِ أسۍ بازرٕ پتہٕ بازرٕ دُکان پتہٕ دُکان گٔے نہٕ کِہینۍ أکِس وایِس میسیج پٮ۪ٹھ کوٚر 304 دُکاندارو بایکاٹ تِمو کٔر مذمت اتھ الیکشنس کہِ چوٗنٛکہِ یہِ نسا چھُنہٕ الیکشن کِہینۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ جمہوٗری حق یِوان دُکاندارس دِنہٕ یہِ ہسا چھِ جمہوٗریت یِوان پامال کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ قبلس وقت تۄہہِ چھُ ووٚنمُت آیٖنس ہسا آیہِ دجہِ کڑنہٕ یہاں تک کہ یِمو یِہُنٛدِ وننہٕ کہِ آیٖن ہسا چھُ مُقدس چھنہٕ سُہ چھُ مُقدم باپار منڈلہٕ خٲطرٕ دُکاندار سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر تتھ آیٖنس تہِ آیہِ وُنیُک تانۍ دجہِ کڑنہٕ وٕچھنہٕ چھُ یی یِوان کہِ اگر 304 ووٹ ٲسۍ یِم کس گژھان اوبیسلی یِم ٲسۍ طاہر گروپس گژھان یِم ٲسۍ فرنڈٕس آف بارہمولہ ٹریڈٲرٕس یِم ٲسۍ تسٕنٛدِس حقس منٛز یِم ووٹ اگر سُہ مٲدانس منٛز آسہِ ہے سانہِ گروپُک کینڈِڈیٹ مٲدانس منٛز آسہِ ہے مے بی 300 نہٕ کینٛہہ تٔمِس ما یِہن 2,000 ووٹ سٲنِس گروپ کِس کینڈِڈیٹس آسان 2,000 ووٹ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ الیکشن کِہینۍ یہِ اوس فیک الیکشن اکھ یہِ اوس یہِ فیک الیکشن یہِ ٲس سوچی سمجھی کار یہِ ٲس سوچی سمجھی چال اکھ امیُک نتیٖجہٕ کیاہ نیرِ آیندس سُہ روزِ عیان تۄہہِ نِش تۄہہِ میٖڈیاہس نِش تہِ واتہِ سُہ وقتن فوقتن بیٚیہِ آو بیٛاکھ چیٖز یتھ الیکشنس منٛز وٕچھنہٕ آپ وہاں دن بھر موجوٗد رہے کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوٗ نا ورمِلیُک کانٛہہ سیٖنیر موسٹ تٲجِر ییٚمۍ آز پنُن ووٹ کاسٹ کوٚر کیٛاہ وجہ چھُ اتھ ایکٹنگ پریزڈنٹ یُس اوس
یُس وٕنکٮ۪نَس کام چلا پریزیڈنٹ اوس محمد اشرف گنایی کیا سُہ آوا ووٹ پال کرنہِ قبل از وقت اگر تٔمۍ یہِ الیکشن چیئرمین یہِ اوس قلعدم کوٚرمُت الیکشن بورڈ اوس قلعدم کوٚرمُت سُہ تہِ آو نہٕ ووٹ ترٛاونہٕ ورمٕلِس منٛز چھِ سیٖنیر موسٹ تٲجر یِہٕنٛز قیادت 30 ؤرین 40 ؤرین بارہمولہ بیپار منڈلس منٛز روٗد کیا وجہ چھُ یہ آیا ہے آپ کے سامنے وہ آج ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے یہ چھِ انسان سٕنٛز فطرت یہ انسان سٕنٛز خصلت چوٗنٛکہِ برمٕلۍ کیو تٲجرو أسۍ چھِ خٲلِص امہِ خٲطرٕ آمٕتۍ میٖڈیاہس برونٛہہ کَنۍ اَسہِ اوس نہٕ کانٛہہ شوق تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ یِنُک کِہیٖنۍ مگر أسۍ چھِ خٲلی تِمن تٲجرن ہٕنٛدۍ شُکُر گُزار کٲفی شُکُر گُزار أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ کرنہِ آمٕتۍ آز تۄہہِ برونٛہہ کُن بواسادتہِ میٖڈیا تِمن دُکاندارن یِم باضمیٖر دُکاندار چھِ أسۍ چھِ تِمن سلام پیش کران وِد طاہر سورُے گرُپ یُس سون چھُ سُہ چھُ تِمن دُکاندارن سلام پیش کران بیٚیہِ چھُ اَسہِ بار بار یہِ ووٚنمُت أسۍ کرو تِمن دُکاندارن ہٕنٛز نُمٲیندگی أسۍ روزو پیش تِمن دُکاندارن انشاء اللہ رحمان یُس نیکسٹ سون پروگرام آسہِ سُہ آسہِ مُنظم پروگرام سُہ آسہِ ورمٕلۍ کٮ۪ن سیٖنیر موسٹ تٲجرن سۭتۍ بات چیٖت کٔرِتھ مشورٕ کٔرِتھ یہِ تِہُنٛد پروگرام آسہِ انشاء اللہ رحمان سُہ تمیُک کیاہ لاہہِ عمل آسہِ سُہ یی وقتاً فوقتاً میٖڈیاہس برونٛہہ کَنۍ یُس سون نُمٲیندٕ آسہِ یُس سٲنۍ سرپرستی کرِ انشاء اللہ رحمان اوبیسلی چھُ یہِ گژھان کریڈٹ یتھ بیپار منڈل بارہمولہ چھِ ونان سُہ چھُ حقیٖقی باپار منڈل بارہمولہ حقیٖقی بارہمولہ بیپار منڈل گروپ یُس چھُ سُہ چھُ طاہر حسین داندُن گروپ محترم طارق احمد مغلس گٔے آز 20 یا 20 ؤری باپار منڈلس منٛز ایکٹیو پریزیڈنٹ یا سیکٹری 690 ووٹ اس نے حاصل کیے کل ایک بندہ اس میں آئے فاروق احمد کنرو صاحب اس نے 750 ووٹ حاصل کیے کیا یہ الیکشن تھا یہ تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا یہ کوئی الیکشن تھا یہ کس الیکشن اس ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ الیکشن میں نہیں کیا 1400 دکانداروں نے 1450 دکانداروں نے الیکشن بورڈ کو کلعدم قرار دیا اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ہسا چھنہٕ یتھ الیکشنس سۭتۍ کہیٖنۍ بلکہ تمو دیُت اسہِ ہٲیِتھ کہ أسۍ چھِ طاہر گروپس سپورٹ کران أسۍ ییٚلہِ یژھان ٲسۍ نُمٲیندگی اسہِ گوٚژھ یِہوے گروپ طاہر گروپ یُس چھُ بارہمولہ بیپار منڈلس منٛز یِہوے گوٚژھ اسہِ نُمٲیندگی کرُن أمۍ سٕنٛزٕے نُمٲیندگی ٲس اسہِ قٲبلِ قبوٗل انسان سٕنٛز مےٚ ووٚن تَوَے قبل از وقت انسان سٕنٛز فطرت چھِ حق تہٕ ناحق آز دیُت سانیو دُکاندارو ہٲیِتھ أسۍ چھِ شُکُر گُزار تِمن دُکاندارن بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تِمن دُکاندارن ہُنٛد شُکُر گُزار بہٕ چھُس تِمن شُکُر گُزٲری تِہٕنٛز کران أسۍ روزو تِمن پیش انشاء اللہ رحمان سون یُس تہِ پروگرام آسہِ سُہ یی آیندس بواسادت تُہُنٛد تمام دُکاندارن نِش سُہ واتہِ جلدی انشاء اللہ رحمان ٹایم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ فِکٕس کٔرِتھ وٕنکٮ۪نس کِہیٖنۍ سُہ یی أسۍ چھِ جناب علی تمہِ پھر دکاندار کا بھی کوئی حق بنتا ہے اس کا بھی کوئی حق ہے دکاندار خود گئے انہوں نے خود کورٹ کچہری جوائن کی انشاءاللہ الرحمن میں نے آپ کو بولا ہم بارہمولہ کے باعزت اور باحیث دکانداروں سے مشورہ کر کے آئندہ جو پروگرام ہمارا ہوگا وہ اس کا لاہے عمل آپ کے سامنے پیش ہوگا. اس کا اعلان کب تک متوقع ہوگا؟ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد. آپ مطلب یہ دوسری مطلب پارٹی بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تو بن گیا وہ تو دکانداروں نے آج ثابت کر کے دکھا دیا آپ کو. اگر 2470 ٹوٹل فگر ووٹروں کا تھا اس میں 1146 ووٹ پال ہوئے 120 ریجیکٹ ہوئے اٹ مینس کہ 1020 ووٹ وہاں پڑے تو 1200 دکانداروں کی نمائندگی کون کرے گا؟ حمید صاحب میں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ایک ساتھ کام کریں گے تو آپ کے گروپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو ان کو پہلے سوچنا تھا نا. وہ ڈر گئے ہم سے. یہ گروپ ہمارا ونر گروپ تھا یہ وننگ گروپ تھا ہمارا کینڈیڈیٹ جو ونر تھا اس گروپ کا مطلب وہ وننگ گروپ تھا ہمارا اس گروپ کا ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا انہوں نے ہمیں تو پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا نا.
ये बताइए सर, ये उन्होंने इससे पहले ये बातें उन्होंने की जो उन्होंने आज प्रेस में कहा है कि हम एक साथ चलेंगे, हम वो भी हमारे भाई हैं, हम भी भाई, अगर हम भाई, तो इससे पहले ये बातें हुई है कभी? तो हमारे दुकानदार नहीं, हमारे साथ नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है, हमारे साथ तो ऐसी बातें नहीं हुई है, बिल्कुल। अब आपकी मैसेज क्या रहेगी जनरल पब्लिक के लिए? आपकी अब आखिर पे क्या मैसेज रहेगी? जनरल मैसेज हमारी यही है, आज दुकानदारों ने हमें ये साबित करके दे दिया कि वो इस ग्रुप के शान बशाना है। हम उनके साथ इंशाअल्लाह व रहमान हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनके शान बशाना चलेंगे, जहां उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके लिए शान बशाना रहेंगे और उनके लिए तैयार रहेंगे हमेशा इनके साथ ही हो इंशाअल्लाह व रहमान। जो हमारा ऑफिस है वो तो दुकानदारों का है, वो किसी एक फ़र्द का नहीं है। व्यापार मंडल का जो ऑफिस है, मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ, व्यापार मंडल का जो ऑफिस है वो दुकानदारों का है। से मुफाहमती बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। मुफाहमती बोर्ड ने बहुत सारे इजलास किए। मुफाहमती बोर्ड ने कारगुज़ार सदर और कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी के मशवरे के मुताबिक जनाब मोहम्मद यासीन खान साहब जो जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर हैं और वो तशरीफ़ लाए, उनके मशवरे पर उनको बुलाया गया और उन्होंने भी वहाँ पर एक बात दोहराई कि आप आपस में बरादरी करें, आप मशवरा करें इस मसले को कैसे हल किया जाए। और उसी मशवरे के मुताबिक हमने तमाम ताजर बरादरी के साथ बात करना चाहिए। हमने इलेक्शन बोर्ड को भी सामने लाया, लेकिन इलेक्शन बोर्ड ने हर दर्मी का मुजाहरा वहाँ भी किया और ये कहकर मुफाहमती बोर्ड से किनारा कशी इख्तियार की कि आप उन कैंडिडेटों को मनाइए जिनके फार्म दुरुस्त करार पाए गए, अगर वो मानेंगे फिर हम भी तैयार हैं। लेकिन हमने उनसे ये बात वाज़ह की कि आप चेयरमैन हैं, आप उस वक़्त रद्द भी कर सकते हैं, आप नए सिरे से इलेक्शन का बिगुल भी बजा सकते हैं, ऐलान भी कर सकते हैं, नई नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं आप। लेकिन उनके हरदर्मी ने ऐसा नहीं किया। बाद में उन्हीं के कहने के मुताबिक हमने उन उम्मीदवारों से राबिता कायम किया जो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए गए। इनफरादी तौर पर भी उनसे राबिता कायम किया गया कि मसला बरादरी से हम हल करेंगे, मुफाहमत हो जाए, इंतशारी कैफियत दूर की जाए। लेकिन उनकी हरदर्मियों ने भी मुफाहमत के लिए वो तैयार नहीं हुए, बरादरी के लिए तैयार नहीं है, एक मुत्तहिद व्यापार मंडल बनाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तहरीरी तौर उनको मुतल्ला किया कि आप हमारे ऑफिस पर आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, कोई ना कोई बीच वाला रास्ता निकालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनमें से किसी फ़र्द ने या वहाँ ऑफिस में आने तक गवारा नहीं किया और नतीजा ये निकला कि मुफाहमती बोर्ड ने बाद में एक अपील निकाली और उस अपील में वो चीज़ें वाज़ह की कि किस तरह से मुफाहमती बोर्ड मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन से अनासिर इसमें रुकावट बन गई। तो आज जब इलेक्शन की नौबत आ गई, क्या हुआ इसके तरफ में जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक बात वाज़ह है कि जो मुफाहमती बोर्ड ने भी उनको कहा था कि देखिए इन्होंने 1700 दुकानदारों के दस्तखत करके लाए हैं, जो पिछली कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया था कि इनके पास 1700 अफराद जो ताजिर हैं उनका सपोर्ट है। और आज के इलेक्शन में वो वाज़ह कर दिया गया कि 25 में से 1100 ही वोट पड़े और जो बाकी 1400 वोट थे वो अपोजिशन पार्टी के हक में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने वोट का इज़हार नहीं माना है हमने। इज़हार क्या हम ये माने कि मुफाहमती कमेटी और फ्रंट्स ऑफ बारामूला एक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम मुफाहमती बोर्ड सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों के दरमियान मुफाहमत करने के लिए एक बोर्ड बना हुआ था। ये न हमें इनके साथ कोई वहाँ तरफदारी का हम तमन्ना रखते थे और न उनकी तस्लील करना चाहते थे। बात ये थी कि हम उनको ये कहते थे कि उसमें उन ग्रुपों के नुमाइंदे भी थे, उसमें इन ग्रुपों के नुमाइंदे भी थे। अगर ज़ाहिरी तौर वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसके साथ, लेकिन
जब मैं कहूँ अखलाकी तौर कहूँगा कि इन ग्रुपों के नुमाइंदे भी उसमें मुंसलिक थे, उन ग्रुपों के में दोनों ने कोशिशें की। हम ये नहीं कहें कि उस ग्रुप ने कोशिश नहीं की, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि हम एक ही प्लेट पर जमा हो जाएं और एक मुत्तहिद और मजबूत बापर मंडल का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया। आप देखिए कि 25 में से सिर्फ 1100 वोट पड़े। इसका मतलब क्या है? आप ही वाज़िया करिए, ये क्या दुकानदारों के साथ इंसाफ है कि नाइंसाफ़ी? अगर वाकई तौर दुकानदार मुत्तहिद होते, एक मजबूत व्यापार मंडल होता, कम से कम 25 में से 2200-2300 वोट ज़रूर पड़ जाए। जब नहीं अमल में आएगा, आप देखिए कि फिर ताजरान खुद फैसला करेंगे। जब 15 महीने में मुत्तहिद नहीं हो सके तो अब नहीं, दरअसल बात यह है, जो प्रेसिडेंट बन गया क्या वो मजबूत प्रेसिडेंट अब बना है? को पता होगा हमें। जो क्या वो मजबूत प्रेसिडेंट बना? आपने देखिए कि 1100 में से प्रेसिडेंट ने कितने वोट लाए? आपके पास फिगर्स होंगे? प्रेसिडेंट ने 600। आप देखिए कि 1400 वोट उसके मुखालिफ हैं, 600 का सपोर्ट है, 1400 मुखालिफ हैं। क्या इसमें ये सोचने वाली बात है? क्या वो मजबूत बापर मंडल बन गया? तो इसलिए हम फिर अब आपने रखा है ताजिर बरादरी पे ही फैसला, जो हाँ वो ताजिर, इसमें जो यहाँ के मोअज़्ज़ज़ ताजिर हैं, दानिश्वर ताजिर हैं, दूर अंदेश ताजिर हैं, तजुर्बाकार ताजिर हैं, वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।